ekawa jazama ye mastar wahezao walohari mafijo ndo wazade eko wanashe waondo wahezao wasawarenge plus wanaume wahezata washindwa wanashe warengeze plus mwanamshe fulani wotowa mwanamshe fulani atoa jimbo ilolamba mwanamshe fulani atoa jimbo iyo talent mwanamshe fulani atoa jimbo olala iyo success mwanamshe fulani wongena bagage mwanamshe fulani wongena bagage mwanamshe fulani ngene ekaija abonda jaletu ya boda jaletu oh dajaletu ya bonda jaletu oh subhanallah ekamono o wazadendo wahezao warengoze success ugeza heni mwanamshe ngutotwa jimbo la kalite mzade fulani atoa ushatilo lolitola ni mzade tu mjini hao fulani ushajimbo tilo lolitola ni mzade tu hao fulani ushatilo litola ni mwanamshe tu hao fulani ushatilo lolitola ni mwanamshe tu ekaya o wahezao walo master ndo wazade ya bonda jale tu dajale suo narendele basi dakangazi sawa haya ambendini washuribatil khumur eka o islamu ngwano mvinyo eka huo no islam ngwano mvinyo na uvura bange yabo dajale suo eka huo no wana wa ho islam ngwano mvinyo na uvura bange na uhusa bange mwana muislamu kweli nguhuso bange nguvuro bange nguno mvinyo abonda jale tuo haya narendele ekenvinyo na le bange o wana wa Kiislamu nsujwa kangizo kaziti eba wana Kiislamu ngabwadunga bange na vinyo ntichi mngona wa hifadhi mngona to hifadhi wana mngona hifadhi o wana subhanallah mngona hifadhi wana haya eko wana Kiislamu ngwana mvinyo na vura bange bo dajalenge karim mngona hifadhi wana ya watu harimu fikra nsujwa kangizo kaziti subhanallah narendele ونقضت العهود وضيعت العتمات ekaya wandu warantize swala za masihu eka o islam wazia kwa tujuke masihu wa swale masihu abo dajaletu ekaya kabati wandu wajoe masihu mruka tushida hata mrungu fanyo mwezi wa kamili watina ukahundu hata usiku zima hajuke masihu wa swali kamili masihu abo dajaletu ekaze swala za masihu zirantiwa mrungu fanyo mwezi hafanya mwezi katushinda hata swali hata masihu ya joma swala kamili abonda jaletu basi abonda jaletu narendele enda hivi tena watawani na hata ino wazakhrafu almasajid ekawandu wandi so shindana nemi sihiru kange jisao abonda jaletu ekemi sihiri ya michi wanungu washinda nao na ujire mazifuba watie turu ya misihiria hawa idojisa shakwatina hamuke tuswaliwa haina mrungu jire mefudoka umsiri umjini hatu wondo wa ujisa ekaro yumsirini yori hulu Dubai yetaloshira kufanya yisima yuri demande shin ekawandu wandi so shindana ukumsihiri wa hawondo ujisao umsihiri wa hawo utilwa tapi njema umsihiri wa hawo nguona mimbari nku zwali uzambo hambe kandu ngwafanya mimbari nku dese mimbari mtume mimbari yake keja kanku base ka uono wandu ngafanya mimbari bwa la mimbari mrahe hutubu ngo fikiri bale khatubu ngo harima 5e etage eka uono ze mimbari zo misiri ngazifanyiwa nkunku ye khatibata mwanzo mwangale katushinda mpaka ju sensingo wala hatibunge hamange harima 2e etage ye misihiri tilo turu hata ye uswali atakatushinda jiko santre ya swali shawati ya maturu misihiri wati ya kulo irisinji na tapi differenci haina mrugu tamba umsiro mjini hatu ndo ujisawo wala hajijazisa umsiro mjini hatu wa ujisa wodu alafeni mrungu wa unanao nganzori fanye msihiri ujisawo rahana mji fulani keja kiri mji fulani eba nunga mfanyo ha Mungu au nga mfanyo hama mji fulani emana misihiri ya Mungu emisihiri yo ya Mungu wandombi lofanya misihiri ha Mungu sheka wandu ngwashinda nawo ka ngwanzo wa mjini hawo do jisara hana mji fulani ngwanzo msiri mjini hawo ukemu eyabo mtso wenji mpaka utoka nyinga nyo washashi
ngamonzo msirimu mapesa menji nota kamnaka ujaza swafi nsano ile tibaya yani ngutwanza kwa mjini hao umsiruke mhu kamfanya ujoka kiasi nanyi maswali ashe mji fulani ngona mhu watu lazima kene mhura hanao subhanallah ntujwe kazi jao kazi jaje hizo zijao walamba yoka ijaje walamba zija ekaona ndiso shindane misiru kao haudo mhu hao jisa aya subhanallah narendelebu wakati sauhisa watolma wa halul masa wa akhadhat ar-risha eka mikarakara yeneya yabonda jaletsu eka mikarakara ngiyo ntujwe kango kaiti mikarakara mkatio ekaza corruption ngizo haina mronzo afanye mbandongo mpaka toto wa corruption ngeyafanyiliwa yabo bas dajaletsu mronzo atowe mbahindru harimwa biro mpaka mratowe mkarakara abo bas dajaletsu msujwe kazi jao kazi jaje kaya mkarakara corruption yeneya mronzo renge mbakoli mpaka mratowe mkarakara nikimtu mronzo rengo hazini mpaka to mkarakara nikimtu mronzo mbapapi mpaka fanya mkarakara nikwemba papi yabo wakati huo yabo basa bonda jaletsu ekamye mikarakara yeneya ekamikarakara na mikatiyo ndailiyo kabatsiza ndao mpaka mratowe mapesa kabatsiza ndao mpaka mratowe mna mkatiyo ekakutsina mapesa mpaka mwanamshe yarengwa subhanallah ekamrukatsina mapesa to mkarakara mpaka mwanamshe yajitoweza ungo ngabwanasho wakwenda biro ngwanzo warengwa hazini yawe directeur muhul biro katwanza rengi mwanamshe wola ngutsamba enda uje netwalie dossier ebaneza jini ya tsorengwa mpaka towe corruption shaye corruption ya hatima pesa yani ngwanzo ni kwa hamba ngwanzo ya towe yani ngwanzo ba manje ngwanzo ya towe yani hamba yani yamba visa kanape yo visa kanape ujo visa kanape yani ngotsonda biro uparisa kanape njema ufikiri bala mndunge harimwa villa subhanallah tujua kangezo kaziti ngondo ari mabiro uparsa mna kanape mwema halondo ufikirila ilande Charles ilande Champs-Élysées ufikirila nde Maison Blanche ila kanape vale kanape ila ke jahanso bala jedo kansi wanro biro ila hanso bala jedo towa visa ila visa special ambao visa kanape yambo nini visa kanape yoti visa ya France yoti visa ya America yambo visa kanape visa kanape da mwe ngwanzo rengo hazini haya kanse kanape yorans eka kanse kanape ezoka ujirindai ngoni kwa visa ye visa yo rengo aje mpaka ujuso mdu engo ujuso mduje izotunuzisa ukayo hamba marque international visa kanape lotunuzisa ngo konse kanape urengo hazini kutukanse kanape ngarjo utwalie dossier ngarjo utwalie dossier imma ukense kanape urenge visa kanape ujorongo hazini au dossier ngetsungo itwalilo hata yokena mwiso haya mpaka mrato mkarakara mapesa ngotowoze ngozawo zende kutsina mapesa ngotowezungo za ngotowezungo ani mkarakara wa mapesa rashwa hau mkarakara wa ziungo hata gzame mrungu ndo kaja hunda gzame mnashona rende vale fundi kaja mnika noti zabarindi hau kahamtsaha ya towe ye visa kanape ahara yani wala fundi wa kamil ngusomeso universite au ngusomeso ekoli au ngusomeso tujinda hubi ngusomeso hambie mwanamsho kamwanzo unike ye visa kanape mwanamsho haramnike visa kanape yawe fundi ngutumtini ya 2% efundamnika 20% yani zongizo nzujua ngizo ukaziti ngabwanasha tawtsunda za exam ngabwanasha tsunda za exam haukaharo towe visa kanape ngabwanasha watsura ngo muhazini haukaharo towe visa kanape aizontswelewa izongizo ukaziti ekangizo yabo basabonda jale tsuo wakati usauhisa mjoko uziyabasa sibakisha na 1 minute subhanallahi alazim munguna rifadhi neza visa kanape aya narendelea jotimizi ambendrini wastamalu sufaha ali radhiallahu anhu nguramjokana eka owajinga ndo waniki wawoze hazi yani ekandungu arengwa umuhazini ze biro mruka tsurengwa yani kwe hazi ya soma shamrungu tsorenga owanzani na umria wajuwawo deshwa wajinga kwa tujwe hazi wajoka ifanya mro watulamu hazini yabonda jale tuo yazambanda jale yazambalo dajaletsu yazamba ali harengena mtume ekabwa ja wakati owandu warengwa umobiro
wende biro fulani ulati mri asome hazila mri atusome hazile ndani kiwa fulani kaja some hazile ndani kiwa ekawo nondu watilo mu hazini kwa tutilo mu hazini izo wasoma shamrungu tsorengo watilo na ilati hazejuawo basi zenongozi itsambalia yabo yo ambwa ndajale tuo yabonda jale tuo narendele bayoti haya mtujwe kaija ukajaje ngabonda korongo muhazini basuka ula mwanzani wala jawa ufan ngabo kayati mtujwe kangizo uraka zake kanga bwandu korongo muhazini mrani ko hazi na tagila tindo yasoma hani ko hazi yekayiji zila juwa ukajanikiwa mtujwe kazi ja ukajaje alhamdulillah rabbil alamin mtujwe kazi ja ukajaje do wandu adungo ni kwazi hazi watuzi jua hazi watuzi soma shamu kutoni kwa basi na renga ba wode mwanzani wangu mtujwe kazi ja ukaziji ndajale tuo au katuja narendelete na rishia ekawono indini tsaino banhambokana warakiba an-nisa'u 'ala al-mayathir ekowa zade ekowa nawashe wandi sobale magari ya kalite wandi sobale magari ya jisawo weribia ziza na urenga wanaume wefanyezo wanzao yabo basi yabonda jaletsu ekawono wazade wandiso jibia zizana magari mahali valangwa tsaho wanaume maboss na mabogos wado warenga wejibi wawe chachacha yabo basi yabo yo hambwa dajaletsu wo ekawono ngabo wazade wabalio makatikati hambayo wakati ali kama gari hamba indrini almayathir izo farasi ani farasi do wakati wa shaba haja magari ekawono wanashongwa pashongi zengamia njema au ze farasi njema awasa karna bangamia abasa jaba de magari ekawono wanashongwa balio magari mahali wanashongwa baliao makatikati mwanamshakaza zemiwani za habuwa shefuba habwa intini halekeza zenyile habiribo plasibo mzee ngutiyo mna klaxon wala ndo viola wala demsade wa fulani wala anikawono nashe ngwabalo magari ya kifahari na utia stil na uvuro wandu mria undoka yewone katikatila ila ya mrumsha fulani oh la la yewone Mercedes ila mrumsha fulani oh putain yewone kartasila fulani oh la la yani iko nashe wandiso jifahari na ujibua hamagari ya uronesa si wanaume ukaoba la gari ukemwanamme ngujamba amdojana urenge mwanamshe ndio ambuye mwanamke tsoima bamdo jani urenge ni udepose ila hawara mwanamshe ndio balo legar yende ya depose mwanamme ngombo minsi jubala gari mwanamchungambo no t'inquiète pas banga mina Mercedes la mina 4x iko anasha ndiso bale magari mahali weri vuriziza wertinaza gesti ya bonda jale tuo يا لطيف وكتسوهسا نردرات مزبان وبندني وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء يكونوا wanawashe wandi sojifanya wanaume wandi sojifanya wanawashe basi uono wandu wanawashe wandi sorande kama lesbian mwanamshe ngurango mwanamshe katuta mwanamama katuta mwanamama changwanzo mayarenge ma lesbian ekawuono wanawashe wasawajirende wanaume mwanamshe ngurango mwanamshe amada mrajifana ni sana mwanamme ramvayo zanguo ubahe mwanamme ajifana ni sana mwanamshe yabo bas ekawuono mwanamme ngurango mwanamme amada ye bas mwanamme ngurongo mwanamme madaye badurisa wallahi ntishangaye tiparona pajia mndu akahundea mimi Jibrilo handeyata basi ngojuo tudwanza mtunde pajia ke mrula msohunda kala pede ye pede ngondeyo mini Jibril pede sipeti wala lazim ngamu yo mriabwa Facebook akahundea mu Facebook wahe ngundeyo Jibrilo tujije basi tulanza mtunde Facebook tu wala tuuza samre fulani umjue amba mumjua la pede pede mwanamme usundu wao mwanamme ngoda sundue yani kiwa vushe sirivushe no mwana taboka tima toko sundua mrasundulie bani hahe mramada ngondeyo
mriani ngumrungu bo Facebook na bala yepedesha mrabwandaza ondoka tumrambu madama kaja jikazandro alafu ngubwandazo ya dode mrundeo na bala ngutokoro habalende ya sundue non c'est pas possible mrenda sundue usundule bani hao sababu mwanamume ajokenda sundule mwanamume sababu mwanamume ujoka ukubali bake yasunduliwa ye sababu le vie sababu le vouche oh lolo. Oh là là, c'est dégueulasse, dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, dégueulasse. Ngabo jamba fundi hamba uchamfu, chamfu. Abonda bonzo zifanya zitsamba. Oui, c'est bêtise. Yabo wenyiso ngwa jamba fundamba uchamfu, kongwanzo yake pede zitsamba. Fundamba uchamfu, ngwanzo yake lesbienne zitsamba. Hai, urisa utabu mrusundua. No, pa. Ekawono wanaume wajirende wazade wazade wajirende wanaume wanashe wandisopaza retro mwanamshe ngupo kupu garson mwanamshe hapuwa kupu garson havayamna triko na siri baho wanaume wasuku watazihareni halatif yani wanaume warende hana washe wanawashe warende hana ume yabeduna kajesa yabonda jale tuo vushe sur vushe yangwa vushe sur vushe dégueulasse oh là là ekawono wanashe ngwa wa manaume mwanamsha kwa kupugarso havastriko na shatingu sape abaho wanaume wasuku wono mwana mmasuku hata hareni hata nkame hata ipini yabo yabakindo tsondo hakadhende umbiziwa yabo mwanamme yabakindo tsombiziwa na riparo waro jerte fatiha mwanamme yasuka yata hareni yata nkame no yabakindo tsondera mumbize rendera mumbize urendera mumbize no la ekawona zabari zoze ja abo bas aya na rendeletse bakshana ndongo ndaru bas il reste trois choses récit bo wakati usauhisa e yararunda yinu abendini wa shahida shahidu min ghayr istashhad wa halaf min ghayr istahlif subhanallah ekawona wandi soto wa ushahidi wandrabo wandrongo watuzi wona wela bahandrabo yabonda jaletsu dajale ekawono mndungu to ushahidi wa ndongo yatuziona hariba no fulana fa dizo mrendari mu internet anziha Jibrilu afanjao bula takakabo ekaja ziona katujwa sha haraishia ekawono wandu wandi soto wanyishahidi ya ndongo watuzijua watuziona yabonda jale tuo dajale tuo ya wonda jale tuo mtujwe kazi da kazi ngotona mrenda to shahidi haribale mwanamshe wala kana na barasa tabu haribale mwanamme wala na barasa tabu mrato ishio karimwa na mshe fulana afanya ndongo jao mrenda to shahidi wandrabo yammanise ni mrumme au yammanise ni mrumshe au yamtie harimwa shiyengo iliato yengwa ekawono wanadamu wandisotowa yani wandisotowa uzahidi wandrabo mrato ushahidi wandrabo ukemrumshaho wotimona sata kumono ndako mrumago timono akayo nasilandrabo wo hazifanya wafanya nasilandrabo mnukutoto ushahidi wandrabo yatuziona shamrungu tsoenge mrola abo haishandrongo zamba bakemrenda nziha subhanallah alazim yewe ekazija yabo bas ndajaletsu narendeleshe lenje utimiza amendrini walabisu julud adh-dhani ala qulubi adh-dhi'ab wa kanat qulubuhum amarra min as-sabr ya salam alingurambioka izwarangala mtume ngurambioka ekawono wanadamu wavaya nguo za gonzi mrungo na maula mnenyama tranquille mrajo kautsinzale ya mlele ekawono wanadamu wavanguo za gonzi au nguo za mnambuzi ukangomlelo na balaze roho za hao nkutsu rohombi hatojwanza ufe hatojwanza urmanene mrumshe hatojwanza oro habalambilo kahure mwani gari ekawono wanduze surwa yangizo njema hawavaya njema wewaona watsehe wafumbaria mrotse hajibiwa na balero hahe nkutsu basabonda jaletsuo yabonda jaletsuo ekawono ezandongo izo zijamo dajaletsu dajale
Ikawona wandungwa ngwatse hao ngwafumbari yao humrengo dahoni humlauliando humtukuza humfanja na balero gake zinroji Ikawona wanduze rohongi zombi rohombi kwa twanza wone bani hao ya heju kwa twanza wone bani hao ya vumbulondo kwa twanza wone mwananya ya unde mrumme au ya wone bani hao ya unde mrumshe au mro unde mbahazi we wone bani hao unde mbahazi haone mwananya unde mbasheu haundumba unde mrumme au unde ye roho ngudo ja félicitations ma sœur na valero ahe ngutsamba nguna nzemane félicitations mon frère na valero ahe nkutsu kutsu Ikawona wandu hizra kombine mafitina mendanizo majanizo hajawo hangalatsehe shabala ngonzo urengeza mbani yende yambiye madui yabonda jaletsu wo Ikawona wahe mafitina nezero hombi nemendanizo majanizo habuwa hatsehe haulauliando shabala ngonzo ya upihe ujomwambiaze sekre ujomwambiaze ndongoza haho hajituliza habanda zema fu hata harengeze sekre hajuweza haho pia wakati wo havenwa yema fu ya demo ilolo hamba demo shetan demo yaboyo hamba iblisa haparisana na shetan Ikawonondwa hezero hombi ne mafitina watse hao mrajiriwa na balangutso utunda yarengeza mbaniende ya hwangamize ambiye adui yaboya hamba shetani na iblisa ngo wazima nsuje kangizo kaziti shekangizo abo basi ekangizo bo watukufu ekangizo yabo basi ekazi jaze ndongo hizo yabo ndajaletsu lazima zamba anartimiza yabakinda ibitsen yabakida mendini waltumis alfiqhu li ghairi ad-din mwanzo ntimiza wana basa tibakishana ntino basi yabak waltumis alfiqhu li ghairi ad-din ekaye mafundi wa dini Ekaye mafundi wa dini kwa tusoma ye dini ha Mungu waje waisomese shangwa somao waje wadoshindana olayamba hasomo rahanola olamba ngena diplomunku ekawone mafundi wa dini kwa tusoma ha Mungu waje wasomeso wanansi shangwa somao hashewo shadunia waje wadojijaziza ukawolangena diplom wala katina diplom wala diplom yake tinti mime diplom yangu nku eke mafundi wa dini wandiso soma shakwa tusoma ha Mungu wasomese shangwa somao ye dini waje wadonda place nku hari mwaze biro waje wani kwa place nku hari mwaze biro wadoji swifu ukayengena fulani wala somo fulani wala somo hula yabo shetani yabo dajale hasangujo tibakishana ndongonza basa mtoka uzia basi ile resta 1 minute tibakishana kanzi kema fundu wadino ndi soma kwa tusoma ha Mungu shangwa soma haushindana fulani kaja soma yewe wasoma amiti soma mina diploma inji ye usomesa wanga we ulone diploma inji ye usomesa wanga eweleza wanga bedini katusomesa ani mndunga na diploma remele kotlake na costume ngondo hanjari mwa biro kanti na stilo na bala mrasomo amba somo dini shakaja soma dini aja somese hasomo dini wajado shindane ulo na diploma olanga na diploma aya lo diploma diploma merci monsieur diploma monsieur diploma olunga soma diploma ngotsona wana wa hemiji waja yemiji ningizo ntujwa zijaga ziti ngotsone miji waja wana walo arabuni wasomo waja mrwali nde mwana wala towe darasa msirjwa jumata katuto tabalanga na diploma bo banu ukawsomendre ebanu kai hwandu wakaya uje ebanu kai hwandu wakati kaiho yabo kuja somba ya sheti somo mina diploma ebanu we kusomesa umjini
we kutoa darasa wasomese mabani yao, we kutoa wasomese shauto na diploma basi wala kwa rabuni acha alafu bala diploma bala diploma bala diploma wallahi alazim bala diploma alafu tena basi ngojo Paris yo ambatidami walinde wambo mtu tafsiri hambo mafundi wa dini ngo ekauono wandisosoma washindane shaka tusoma hamungu wandisoyengana mafundi wa dini wandisoyengana mafundi wa dini wandisoyengana basi kawone mafundi wa dini wandisoyengana mfundi wa dini katwanza one mwananya basi yabonda jaletsu bas dajaletsu abo dajaletsu dajal nsujwa izija ukaza siji ikawone mafundi wa dini kwa twanzana mrufundi ngo yango funda madaye na balo wa hele bange uhanzana wa hele bange wa hedrogo uhanzana sibatisa kuna uona mruvuro bange ya vura yeche yokekiri yeka hundru ya astwis mvura bange kanja vura yeche wa hele bange bala wala wachamfu ulange mchafu ngena tobiambi shauhanzana uhanzana wala mrungu joka wala mchafu hana ngena tobiambi wala ngena tobiambi shauhanzana urenga sigareti nzima bange uvura wandukume wala vurumbabe hanike mwananya renga babe wala nikawo wala renge wala ndu wa bange shangwanzana wa hata sigareti nzima wavura wa hemvinyo mruka juvuno mvinyo yeche wa hemvinyo katujo una mvinyo yeche ye unombabe hanikawola wala unombabe hanikawola demna baso wa hedini otoyengana ebanu rishindwa no wa hele bange c'est bizarre ebanu si wa hedini rishindwa no wa hele bange si wa hedini rishindwa no wa hele bange wa hele bange ngwanza nao sigareti nzima wavurwa nrukume c'est bizarre sigareti nzima wavurwa nrukume il reste une minute ajouter misaba on va terminer maintenant sigareti nzima wavurwa nrukume falaska nzima mvinyo inoloni wa nrukume halafu si wa hedini sitsoremana sitsoengana hata wallahi tsoengana wa hedini sitsoengana mrufunde kanza woni mwananya wale ni fundi tsona ka fulani yani basa usitsoka majalu c'est mafundi sitsoengana mafundi tsoengana weku yo bisa woni mrufundi ngwanzo ishe funda vumulando jamais ye alifundi fly dola c'est bizarre msujua kangizo kaziti tiji wallahi ngabo sakrezi nje wallahi lazima amtimizi mnaka somtiti tunjuzia ranzi njuzia bati bakshanda kanzima bake ngamina fundi mwanzani wangu komori fundi mwanzani wangu fundi mwanzani wangu swafi mumkubali mwanzani wangu mina fundi mwanzani wangu komori fundi mwanzani wangu yafanya fundi huo basa hanambia ukana hanambia he hanyo hahe malaika ngwanzi hawo izo nambao fundi huo mwanzani wangu swafi hanambia he hanyo hahe ukana bofu yesemeni wakaula Faransa uje Komori jia yefundi huo ngaminio haregistre ngaminio tiregistre hanambia he hanyo wake ukana bofu wafundi mwanzani wangu mhusu afu Komori mwanzani wangu hanambia kabofu wakati wakahuja Komori avant rahawe jawaswili une semaine hanambia uka ngabo mafundi mfukare 7 mafundi mfukare wa dini wafanya bunjilio hanambia uka yende kina ya parwa shaka jajua objectif hamba hende shema fundi kwa jajua ukawala mwanzani wangu swafi kwa jajua wamlali kahende hanambia ukawa kama fundi mfukare yeye nde wanane engene mwenye nyumba yakafanyilwa lebunjilio yawe mafundi waka wanane wazimane mwanzani wangu hanambia he hanyo yako kabofu basi lebunjilio lifanywa ava insemen mafundi wa dini wakamfukare ye objectif ya hele bunjilo hilo wakautwalia eka Jibrilu huja Komori namnaje wajuhuzia ye mihadhara ya hago kwa twanza wonele fijolila hari ajawo haromi jini kwa tutsaha uje udofanye mihadhara hila ukawanduze parezi jaya ngarundonda hu rashile Jibrilu leo ngasama leo mbaji ngarunda rashile Jibrilu hamba yondo objectif ya hele bunjilo wakautwalia wofundi wa dini mwanzani wangu ya karimwele bunjilo ilo yakaunambia yabo mjoka hamba
wa mafundi wa dini, mafundi wa dini, ulala wa mafundi wa dini wafanya bunjilio kwa tutwalio wanawe mvinyo, kwa tutwalio wahele bange, kwa tutwalio wahele masibieni, kwa tutwalio warongoa na umamada wo, kwa tutwalio za huchanfu ulawe waonana bunjilio watwaliao enamna Jibril kawaswili wajohumzia zemi hadhara zahahe engwafadofanya. Oh là là, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Sabe fundi wa hanlabia jam, hanlabia harenga telefona haregistre zaka hamba, hanibulia telefoni, hanibulia telefoni tikahishia. Nga mwisho fundi fulani ngurongo telefoni haregistre mwe telefona mwishio fundi fulani ngwambo Jibrilu kartumwelewa ya fikra zahe, Jibrilu kartsolewe banu balaye mawaidhala bala ngwanzo njari mwa siasa ukatuta lazima rimzi haya fundi wasa Jibrilu kartsolewa ngwishiliwa wandu wenji alafu kartujuwaza fikra lonizo itwani alafu je ngebidorizie wasate na renge alafu wala mafundi wakanzo fana bunji yorana jawasuli komori yunsemen msujua ya wambia ndo Allah wala mana wakotwalia za fikra msujua wambia Allah wala sina utumu msujua wambia wafanya le bunji ndo msujua wambia Allah wala shawa kotwalia muhimu dami. Subhana tinyangu, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Aizo watukufu ngarjoka uzia bana basa ili rjouzia rjerendele inshallah taala ngarjo honana ekamnyezi Mungu arehana mo ye dimanche de dimanche arimwe darasa inrojo joka huja yelezao se alama kume domzubo domroho wa dajjal yonde jao abondo bwaluze secret de namna dajjal ya joka uroha dajjal namna joka uroha aizo nganzor kana sibra rekene iman au kabanu ngari ngazakote pia risasanyiwa ngosho mafundi wa dini ngwatwalia namna joka unikase yora neja wasuli wakautwalia namna joka unikase mafundi wa dini abatsimilwa huna mafundi wa dini wanrem ye goshi tsimiliwano waheze temwe jova wahetemwe jova ngwaliba wandu mapesa ili wadondea ili waride wari faiblesse and wahetemwe jova wahima kote wansasanya goshi mafundi wa dini wasatsen wahime droite wansasanya goshi owafisidifu no chamf waheze bali ngwasikitia ukekatseleza zebalinga zibungu zao uchafunga bungu zao kwa tujibiwa ngwaride yao wansasanya hosoni haya owahesi ya sabao wansasanya dingoni ngwafikolo kama libesa jibilingu pango ya jende anjari mwa siasa wa siasa bao wandisonra tikibala jibilingu nzo ya kemru wa siasa tikibala nzo finja wansasanya dingoni wasa kote pia tisasanyiwa hunu mafundi sasanya hunu hetemwe jova hosoni tisasanyiwa no hofisidif wadingoni tisasanyiwa yani awasa kote pia tisasanyiwa ye kote watojo shinda wansasanya ndobo juu basi haukabo juu ya ulobo juu de yaumbe dunia wonde urihifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wonde urihifadhi woju kabati kote joshinda iribazize woju haukabo juu wo Mwenyezi Mungu de urihifadhi wo Mwenyezi Mungu de urihifadhi aizo ngarjo kanza rizie Mwenyezi Mungu arihifadhi ne madui haukango juu abo zantuzinu kwa na udaza ngo juu babu hata zantuzinu e madui ngo juu ride hata zabarindi ko wafikiri rifu wejobo tasungwa tsungwanza wajuhambilo akajibiru afu aizabora nzigena mukajafa yabongo juba bungo juride hata warabu amba ukana biqadri alkalami yasihu he namne douleur lorohoni mruto jihunda ndiso rama hiyo yede yani mrungu yengu mrulata hatudanzambira jibiru afu ya jibiru ya jibiru basabu ya wana jibiru lona mo amona yani yerohombi yidepasser hata mrujihunda ndiso babu yani kamrungu huyengo ngujo huyenga tabihero hata ngujwenda tazambe sibatis kamrungu yango mrechonda ta andiso de mru ha ularende bale roho isaijaya bale roho isaijaya rohombieta ya roho isaijaya rohombieta mruto shindwa ndiso fulani tijije subhana lazima rohombi hizo waduko kana haja ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinika unono yarinika maisha mema na ronano harimu darasa ya dimanche rjo dajale joka uroha ya izonde za alama kume za kiyama ya bondo wala le kondo hondo yonde darasa he dimanche au unafanya samedi na wewe unafanya maudu samedi ijo tarifanya maudu tarifanya maudu na rifanya dimanche inshallah taala yonde darasa he dimanche maudu na repose ngardo fanya darasa yo e dimanche 20h heure ya France jereleze des alama kume les 10 dernières izo bondo wala le kondo hondo dajale ngujoka uroha
eka roha ngujoka ufanya ngabo inyama shoka uroha daba she nyama isho ishonga joka ufanya sekre duniani isho inyama shiloha mangamia bokonga joka uroha shizungulie ho mijini ishonga joka ufanya sekre duniani eshinu nyamendi enga joka ufanya sambe episodi jao do wala la le kondo hondo la heze sekre za homo so he dunia ye episodi jao do wala la le kondo hondo la heze sekre ya homo so he dunia do mroho wada jale engu joka urohaje engu joka fanyaje ne shenyama shijoka uroha enga joka urohaje ne ya ajuja na maajuja ewa ungaunda hubi wajoka uroha engu wajoka urohaje na mtumeisa ya joka ubalwani malaika lombingu na zube engu joka uzubaje mtumeisa yende ya onane na dajale ye geringi yabo dajala safu akufirisha wandu hati ufisidifu hasati ya wandu wari mukafiri mtumeisa engu joka uzuba ya jeya wane na dajale yokomba bomze mtumeisa ngujoka huja duniani ngujoka wana na dajale sambe episode jonga habari mtumeisa msujua ngujoka urumia karate haukanda dajale wonge namfu dajale wetsanda maupepo dajale tojusomdi bana akaza Amerikani ajusomdi akaza Afrika dajale umro namfu weyo heu hadajale mtumeisa ngujoka wana na yeje eba mtumeisa ngujoka urumia jido engujoka urumia taekwondo engujoka urumia zenkutu dashi engujoka urumia kaki wakeuke engujoka urumia ya mtsujua namna mtumeisa joka wana mpaka nde episode ya dimanshi da warjoka ujua ze sekre joka ukayabo ngabo sekre nelejua ngaljoka uroha iholi koutsoya ekarjwa botasirundu lejua liroha barini basile jua ngalijoroha iholi koutsoya ngarjujua reparso mwezine lejua zidungana ngazi chao dezi alama kume nziro eke dunia ngerikio naronane dimash mratsirate babondo walala le kondo hondo yabondo walala womnofu yabondo walala yenjizi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampartage video